अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। यहूदी कौन हैं? ये इस्लाम के दुश्मन क्यों हैं? और क्या ये बात सच है कि आज पूरी दुनिया पर यहूदियों का कब्ज़ा है? तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं इन सवालों के जवाब। आपसे रिक्वेस्ट है, इस्लाम और जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड इंटरेस्टेड वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले देखते हैं यहूदी आखिर है कौन। आप में से बहुत लोग समझते होंगे कि जो क्रिश्चियंस हैं वही यहूदी हैं, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। ये कुछ वो बातें हैं जो हमारी नस्लों को मालूम होनी चाहिए, मगर बेहद अफसोस की बात है कि हमारे मदरसों में और हमारे तालीमी इदारों में इन बातों का जिक्र तक नहीं किया जाता। इस मज़हब की शुरुआत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से होती है। वैसे तो इनकी तारीख़ बहुत लंबी है, लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ कुछ बेसिक चीज़ों पर बात करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हुए, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो ये हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलादों में से हैं। अब हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलादों में 1400 साल तक लगातार नबियों का और रसूलों का सिलसिला टूटा नहीं। लगातार कभी अल्लाह ताला ने किसी नबी को भेजा, कभी किसी रसूल को भेजा, तो लगातार वो भेजते रहे। अब यहाँ पर एक बात बहुत अहम है, ईसाई मज़हब और मुसलमान मज़हब और यहूदी मज़हब, इन तीनों मज़हबों में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले की कहानी जो है, पहले का जो वाक़या है, वो लगभग एक ही है। बस सिर्फ वहाँ पर नाम का थोड़ा बहुत फ़र्क है, या फिर हल्का फुल्का सा ज़ेर ज़बर का फ़र्क है। बाकी तमाम वाक़या, तमाम जो भी कुछ हुआ है, वो सब कुछ ईसाई मज़हब में, यहूदी मज़हब में और इस्लाम में बिल्कुल सेम है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस कौम को फ़िरौन से बचाया था, ये वाक़या आपने सुना होगा, कुरान शरीफ में या हदीसों में भी आपने सुना होगा। फ़िरौन का वाक़या, किस तरह से अल्लाह ताला ने फ़िरौन को गर्क किया था। तो जिस कौम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने पीछे पीछे लेकर चले थे और फ़िरौन से बचाया था, फ़िरौन के कहर से बचाया था, ये वही कौम है जिसको आज दुनिया यहूदी कहती है। तो ये तो हमने मोटा मोटा जान लिया कि यहूदी आखिर हैं कौन। अब ये देखते हैं कि ये इस्लाम के दुश्मन क्यों हैं और ये क्या चाहते हैं इस्लाम से। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस कौम को आज़ाद कराया फ़िरौन के कहर से, तो उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत दुआएं की अपनी कौम के लिए। तो अल्लाह ताला ने बहुत रहमतें और बहुत बरकतें से इनको नवाजा, और इनको उस वक्त की हर फैसिलिटी मिली, उस वक्त का इनको तमाम ऐश और आराम इनको मिला। अल्लाह ताला ने इस कौम को खूब नवाजा। जब अल्लाह ताला ने इन पर इतनी रहमतें करी, तो इनके अंदर घमंड और तकब्बुर आ गया, और ये अपने आप को एक मुबारक कौम कहने लगे और अल्लाह ताला की पसंदीदा कौम कहने लगे। और यही घमंड और तकब्बुर आगे चलकर इनको बहुत महंगा पड़ा, और आगे चलकर जो भी इस कौम का नुकसान हुआ, जो भी इस कौम में बर्बादी हुई, वो इसी घमंड और तकब्बुर के चलते हुई है। जब ये सिलसिला चलता रहा, हज़रत मूसा के बाद बहुत सारे नबी आए, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आए, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आए, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम आए, काफ़ी सारे नबी हैं, बहुत सारे, एक लंबी लिस्ट है। उसके 1400 साल बाद अल्लाह ताला ने एक रसूल को भेजा। जब ये कौम पूरी तरह से भटक चुकी थी, अल्लाह ताला की नाफरमानी पे आमादा हो गई थी, और इन्होंने अपने जो है किताबें खुद, मज़हबी किताबें खुद लिखनी शुरू कर दी थी। अपना एक खुद का एक मज़हब इन्होंने बना लिया था। जब ये पूरी तरह भटक चुकी थी, तो अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा इनको वापस राह रास्त पर लाने के लिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, उल्टा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की और उन पर गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए। कहा कि इसका तो कोई बाप नहीं है, ये कैसे पैदा हो गया। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इन्होंने बहुत लानतें, बहुत परेशान किया, बहुत तशद्दुद किए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ था कि वो जो इस्लाम की दावत है, वो जेरूसलम, यानी कि यरूशलम भी इसको कहते हैं, ये फ़लस्तीन में एक शहर है, वहाँ से इस्लाम की दावत दें। तो आप जेरूसलम की तरफ रवाना हो गए और वहाँ से इस्लाम का पैगाम उन्होंने फैलाना शुरू किया। तो उस वक्त वहाँ पर एक एथिस्ट, यानी कि जो किसी खुदा को नहीं मानते, एथिस्ट की वहाँ पर एक सरकार, एक तरह से हुकूमत हुआ करती थी, सल्तनत हुआ करती थी, जो वहाँ का राजा था। लेकिन ये यहूदी वहाँ पर रहते थे यरूशलेम में, और इनको एक तरह से ऑटोनॉमी मिली हुई थी अपने मज़हबी मसाइल को हल करने के लिए। इनको पूरी ऑटोनॉमी थी, ये कर सकते थे जिस तरह भी इन्हें वहाँ पर वर्शिप करना होता था, या जिस तरह भी इन्हें वहाँ पर जो भी अपने मसाइल हल करने होते थे, इनको पूरी ऑटोनॉमी थी। तो जब इन यहूदियों को आकर दावत दी इस्लाम की ईसा अलैहिस्सलाम ने, और कहा कि मैं एक पैगंबर हूँ, मैं एक रसूल हूँ और अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया हूँ, और आपको
اللہ تعالیٰ کے راہ راست پر لانے کے لیے میں اس دنیا میں آیا ہوں، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کے اندر گھمنڈ اور تکبر آ چکا تھا۔ اور حد یہاں پر ہو گئی جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو ہے سازشیں کر کر ان کو پھانسی دلوانے کا آرڈر لیا وہاں کے حکمراں سے، جو بھی وہاں پر ایتھسٹ جو میں نے آپ کو بتایا جو کسی خدا کو نہیں مانتے ہیں، ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دلوانے کا جب انہوں نے آرڈر لیا، اور اس نے بھی آرڈر پاس کر دیا کہ اگر یہ آپ کا مذہبی مسئلہ ہے، اگر آپ اس کو پھانسی دینا چاہتے ہیں تو اس کو پھانسی دے دی جائے گی، اس نے بھی یہ آرڈر دے دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اس شخص سے بدل دی جس شخص نے غداری کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو رہتا تھا، اس نے غداری کر کے ان کو پھنسوایا تھا، اس کی راتوں رات شکل بدل دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، لیکن عیسائیت مذہب بھی وہیں سے بنا، اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کو پہلے پھانسی دے دی گئی، اس کے بعد ان کو جب قبر میں رکھا گیا وہ زندہ ہو کر واپس آسمان پہ گئے۔ لیکن یہاں پر دونوں میں ایک بات کامن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس چلے گئے، مطلب اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ کامن ہے کہ عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے کہ وہ آئیں گے انشاءاللہ۔ اب یہاں پر انہوں نے ایک رسول کو نکار دیا۔ تو ویسے تو تاریخ میں یہ ہوا ہے کہ نبی تو بہت آئے ہیں، لیکن جب کوئی رسول آتا ہے دنیا میں اور کوئی رسول کا پیغام کو نکارتا ہے، تو یا تو وہ قوم غرق ہوتی ہے، مطلب اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ جب رسول کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں تو رسول آ کر کہتے ہیں کہ یا تو میری بات مانو، اللہ کے حکموں کو مانو، ورنہ تم غرق کر دیے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو بچا لیتا ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو بچایا، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کو بچایا، اور پوری کی پوری قوم کو ہے جو غرق کر دیتے ہیں۔ تو ہوتا تو یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا اور ان کو بخش دیا، یہاں پر ان کو غرق نہیں کیا، جبکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو ہے اتنی سازشیں کی۔ اور یہاں پر پھر ایک ٹوئسٹ آیا کہ 600 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک موقع اور دیا کہ ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، ابھی بھی سنبھل جاؤ اور اللہ کے راستے پر آ جاؤ۔ لیکن جیسے کہ میں نے بتایا، یہ قوم گھمنڈ اور تکبر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اور دوسری چیز یہاں پر یہ ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہوئی، نہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولادوں میں سے۔ تو یہاں پر ان کو یہ پوائنٹ بھی مل گیا کہ 1400 سال سے جو نبوت ہمارے پاس تھی، اب تک جو رسول اور نبیاں آتے رہے ہماری اولادوں میں سے، ہماری نسلوں میں سے، اب یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے کیسے ایک پیغمبر آ گیا، اور وہ بھی دنیا کا آخری پیغمبر۔ تو انہوں نے اس بات کو ہرگز نہیں مانا، اور انہوں نے نافرمانی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو پریشان کیا، ان پر تشدد ڈھائے، اور اللہ تعالیٰ کی پوری طرح سے انہوں نے نافرمانی کی۔ تو یہاں پر بھی یہ قوم پٹ گئی۔ اب دیکھیے آگے ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ سن 1200 آتے آتے اسلام مذہب دنیا کا ایک مضبوط مذہب بن چکا تھا، جس کو پوری دنیا ایکسیپٹ کرنے لگی تھی کہ ہاں یہ بھی ایک مذہب ہے۔ اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز یعنی کہ امت محمدیہ اتنی تعداد ہو گئی تھی کہ پوری دنیا ان کا لوہا ماننے لگی تھی، سچے ایمان والوں کا، جو کہ ہم لوگ ہیں۔ یہاں پر بھی یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے، جو ان کی حرکت ہے۔ جہاں پر بھی کوئی سازش ہوتی ہے یا دنیا میں کوئی بھی سازش ہوتی ہے، بڑا کام ہوتا ہے، غلط کام ہوتا ہے، کچھ بھی فراڈ ہوتا ہے، تو وہاں پر 100% یہودیوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی انہوں نے یہی کیا، اور یہاں پر انہوں نے مسلمانوں کے اندر ایک فتنہ پھیلایا، اور وہ اس فتنے سے آج بھی مسلمان ابھر نہیں پائے ہیں۔ وہ فتنہ آج بھی مسلمانوں کو توڑے ہوئے ہے، جس فتنے کو آپ شیعہ اور سنی کے نام سے جانتے ہیں۔ انہوں نے ڈیوائیڈ کیا شیعہ اور سنی کو، اور اس کی ایک بہت لمبی کہانی ہے۔ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے کہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ انہوں نے کس طرح سے شیعہ سنی کو ڈیوائیڈ کیا، بس آپ یہ جان لیجئے کہ یہ جو بھی کیا ہے یہ انہی لوگوں نے کیا ہے۔ اب حالانکہ عیسائیت بھی ہمارا موضوع نہیں ہے کہ عیسائیت مذہب کیسے بنا، لیکن یہاں پر مجھے ایک پوائنٹ اور ایڈ کرنا پڑے گا کہ جس طرح سے انہوں نے شیعہ سنی مسلمانوں کے اندر کیا، اسی طرح سے انہوں نے عیسائیوں کے اندر بھی ایک سیکٹ بنایا، ان کو بھی ڈیوائیڈ کیا۔ اور وہ کیسے کیا میں بتا دیتا ہوں۔ جو کرسچینٹی مذہب تھا، ان کے پاس کوئی بک نہیں تھی، ان کا ایک ہیڈ ہوتا تھا جس کو پوپ کہتے ہیں، جو آج بھی روم میں، اٹلی کے ایک شہر روم میں، وہاں پر ایک
छोटी सी कंट्री है वेटिकन सिटी, आप सर्च करेंगे मिल जाएगा। तो वहाँ पर एक चर्च है जो रोमन कैथोलिक जो सेक्ट है क्रिश्चियन का, एक जैसे कि शिया और सुन्नी है, इसी तरह से एक सेक्ट है रोमन कैथोलिक। तो उसका जो हेड है उसको पॉप कहते हैं। तो वहाँ पर पॉप रहता है। पहले पूरा ये रोमन कैथोलिक्स ही हुआ करता था, पूरा क्रिश्चियनिटी, इसमें कोई सेक्ट नहीं था। तो इन्होंने डिवाइड किया। जो पहले सिर्फ पोप होता था, इनके पास कोई बुक नहीं थी, और जो भी इनका शरिया लॉ होता था, इनका कानून होता था, वो पोप बनाता था। मतलब पोप ने जो बोल दिया वो इनको एक्सेप्ट करना होता था। क्योंकि हुआ ये था, जैसे ही ये क्रिश्चियनिटी मज़हब ट्रेंड में आया, तो सेंटिमेंट में आके एक बहुत बड़े रोमन एम्पायर ने, एक रोमन एम्पायर हुआ करता था बहुत पहले, खिलाफत उस्मानिया से भी बहुत पहले, सन 1200 से पहले, सन 700-800 ईस्वी की बात है, रोमन एम्पायर हुआ करता था। पूरे रोमन एम्पायर ने क्रिश्चियनिटी मज़हब को एक्सेप्ट कर लिया, और जितनी भी उनकी तादाद थी मिलियंस बिलियंस में, वो सब के सब क्रिश्चियन बन गए। और जब वो क्रिश्चियन बन गए तो क्रिश्चियनिटी में ये बात तो प्रूवन है कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे, उनको फांसी पर पहुंचाने में यहूदियों का हाथ था। तो इस बात से रोमन एम्पायर जो राजा था, उसने देखा कि ये यहूदी आज भी जेरूसलम में हैं, और उसने इनको वहाँ से खदेड़ना स्टार्ट कर दिया। उसने इनको वहाँ बुरी तरह पीटा, बुरी तरह मारा। और वहाँ पर एक हैकल सुलेमानी हुआ करता था, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ एक आप महल कह लीजिए, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिसको अपने लिए बनाया था। ये उसकी पूजा करते थे, क्योंकि अगर ये अपना पूजा करते थे, वर्शिप करते थे, जिस तरह भी ये करते हैं, मतलब दीवार पर हाथ रख के ये रोते हैं, आज भी रोते हैं। उसकी एक टूटी हुई दीवार वहाँ पर आज मौजूद रह गई है। उसको रोमन एम्पायर ने तोड़ दिया था पूरी तरह से, और इनको खदेड़ दिया था। अब जब ये वहाँ से खदेड़े गए तो ये भागकर 3 कबीले तो चले गए अरब में, और कुछ कबीले आ गए यूरोप में, आ गए फ्रांस में, आ गए जर्मनी में, आ गए अमेरिका में, आ गए ब्रिटेन में, आ गए। तो इन्होंने आकर यहाँ पर काबिज़ कर लिया, अपना कब्ज़ा जमा लिया। अब धीरे धीरे इन्होंने कैसे अपना गेम प्लान स्टार्ट किया, आप देखिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आकर इन्होंने सबसे पहले काम ये किया कि क्रिश्चियनिटी मज़हब को डिवाइड कर दिया।